Ay na. Burgers. Ano burgers? Burgers. Elephant lagi ang elephant. Ada na ibat. Ada na ibat. Ha? Ne? Lion. Ada lion. Ada na burger. Burgers. Ne? Kangaroo yaon. Ada karu. Kangaroo yaon mo guys. Kangaroo. Kangaroo. Charot. Kangaroo yan. Ayan. So, may apple. Bird. Cat. Ayan. Dove. Elephant. Fish. Grape. Honey. Ice cream, jeep, kangaroo, lion, and then monkey, nightingale, orange, panda, queen, rabbit, shark, tiger, umbrella, vase, watch, Christmas, yak, and zebra. Wow, amazing. Hello po guys, so nagbabasa po tayo ng kinuha ko lang po dito. Aray ko. Wow, ang ganda. Sampalaka. Ulo. Samahan nga di ang lion. Yaw na. Hanap pa. Na. Hain ang grapes. Hain orange. Orange. Oh, very good. Hain ang Christmas. Hain ang Christmas. Na. Hindi daw. Hanap ang Christmas. Na. Bye. Ay, Gigi Moon.